Decision. Midawg sa game 1 ang team nila ni Orly, Janlip and William. Midawg sa game 2 ang team Jobert, Saddam, Jason. Ito, game 3 decision na po. Okay na itong bakbakan ni Ria sa Calabira. City Naga is sponsored by Husroy Obinki and Mitoy, organized by Busilo Lapot and Chona Lascunya under Pitik Partner Promotion. Okay, servisyo Jason. Pasok. 1-0 na, 1-0. 1-0 ha. 1-0 in favor. 1-0 ha. Kini para do servisyo Jason. William. Gibunala na yun. Wakapurma ang team ng Bibi Orly. William og ni Janlip. Igus bomba ni Idol Jobert Barsinas. 2-0 na, kini para 3. William, tokmo ni Saddam, kuha pa. Counter by William. Breaking, grabe. 2-0 ha, 2-0. 2-0, here comes sa Batang May Laban. Para uno, Jason to Bibi Orly. Good item delivered by Bibi Orly. 1-2 na, 1-2. 1-2 na. Kini servisyo Bibi Orly para igualis. Tuwa na, namundag si Janlip. Inside, giveaway ani William. Nakay dos to iyo kono. Dos ono ha, side out ha, side out. Kana ba? Lupin lagi. Shout out ni Konsehal Balister Canonigo Cabrera. Konsehal na tong amigo diha sa Barangay Lutak, City of Naga. Tara. Saddam, kuha pa. Jobert. Hala ka diha. Tris ono na, 3-1. Shout out sa ni Konsiala Jobert Maruman. Shout out nila ni Joseph o ni Yulan Kabarsi. Shout out sa ni Mark o ni Inting Tanggaro. Servisyo Jobert. La. Para, over Richard. Answered by Jobert. Bibi Orly na naman. Tuara. Jason. Bibi Orly. Wala. Yun no? Nagpaula na si Bibi Orly. Grabe. Tika. Alay! Tuara. La. Tuara. Heavy rainfall coming from Bibi Orly. La. Tok mo ni Saddam. Tuara. Hapit lang. Ay, grabe, good item. Sus, breaking, oy. Breaking shot. Courtesy of Mr. Explosive. Pasok, kaibigan. 4-1. Shout out ni Boss Dong Kandol. O, nagaduma niya courtesy sa Lutak, City of Naga. Naam lagi. Pilay mo ana, oy. Lupin. Yo siya ha. Servisyo Janlip. Jason. Bibi Orly. Lah, tok po ni Saddam, answered by Bibi Orly. Tuara, hibilo din shot. Grabe, namukbok na si Idol Jobert Barsinas. Lah, Jobert again. Saddam. Ayay, walang kataw-taw sa gitna. Why taong payag. 2-4. 2-4. Servisyo Janlip. Janlip again. 3-4. 3-4 na. Isang puntos na lang ang kalamangan sa team Jason Jobert na Saddam. Jason in defense. Wala. Jason again. Wala.
Ay, tuara. May kagarang bomba ni the team lifter, John Lip. 4-3 sa akin eh para 5. Servisyo Sadam forever. William para ang serve Jason. Gikapyutan ni John Lip. Lah. Ay, tuara gatapok na. Pikan na kay Duljobert. Konti na lang para maging malaki. Grabe yan. Ang bola di nato pwede patirador sa una kana nanulod sa korte. Servisyo William. Ang bola kita nanulod sa korte. William again, 2-shot combination. 3 shot. Jobert. Out ball. Tapos sa mga batalista sa interior na. Si Ben. Igualis 4 na. Ato ang decision game 3. Kini para labaw. Baby Orly. Gilabay sa gawas. Igual silpo ni Aljandre. Mao gyud pagiguwa. Okay ra nang sipura kaysa naulo ka. Servisyo Jason. Igualis 4 John Lip. Ato Jobert. Grabe ang balang Jobert. Ay, sugay. Lah, korat Sadam. Agay, wag apoy tisa Sadam. Wag apoy tisa si Sadam forever. Kayot ang tako. Igualis 4 Kene para 5 Jason. Baby Orle may haplas. Agay, anemic shot. Morticio William Moveres side out. Igualis 4 kini para 5. Here comes Jobert Barsinas. Servisyo ni Jobert Barsinas. Layay, Sadam for the finish. Pasok. Perfect shot. For a perfect time. 5-4 labuhan din positive. 5-4 sa labuhan. Ikaw sugal. Teke wala na lagi. 5-4. Kinsa kay matapyo na yung 5-4 na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Aguilaras na sa nito. Tok mo ni Sadam. Kuha pa. Diri Pikas. Nice adjustment coming from the team lifter. Out ball. 5 4 size 4 size. 4 size 2 point lead in favor of team Sadam Jobert and Jason sa atong deciding game 3. Size 4. Makadaw gani mo ni ma-champion na makadawat sa atong premyo nga gihatag diri sa Calavera, Bangdan City of Naga. Para Sir, Bisyo Jobert. Pero walang uwi na luhaan mga kaibigan kaya ang loser doon na po'y premyo. Side out 4 size 4 size. Servisyo ni Janlip. Para siya ito ni 4 size Servisyo Janlip. William. Jobert namusil na sa Jobert. Baby Orly struggling for his defense. Firing shots is Mr. Explosive Jobert Barsinas. Toko ni Sadam. Hindi on mabot mga kaibigan. Ayan sa mukha yan. 5 size 5 Isang puntos na lang ang kalamangan. Agay pasok. Size 5 size 5. Shout out ni Boss Ranil. Dire natin. Shout out sa ni Boss Felix Sismar o ni Jefferson Sismar. Sabay di sa wala tayong ibang bangka sa batang tabakuan. Shout out sa nila ni Bimbim. Dire nila ni Jongjong o ni Lopin. Joseph mga kaibigan sa tong sideline nilang employ. William. Tara, nanuknok na si William. William, maawa ka naman. Out. Ay, nako. Pasok ang tira sa team lang ni Sadam Jobert na Jason. Servisyo Jason. Score. City 5, 2 puntos ang kalamangan sa team lang Jason Jobert na Sadam. Kini para 8 Orly.
Lobo, kini. So, Jan Lip lumaksyon tumalon. Ay, John Lip, overhead shot. Kuha pa. Kapla sa Baby Orle, la. Namato na. Gibala na tirador ang bola ni Baby Orle. Para daw. Ah! Mama mia, ay! Susan Roses. Naluyas Baby Orle. 8-5, 3 puntos ang kalamangan. Kini para 9. Lah, William. Tok mo ni Sadam. Gilabay, ginawas. Side out. Side out, side out. Kombate, kombate. Servisyo Baby Orle para size. Agay, out goal. Lutaw ang bola ni Baby Orle. Bad item kaya Orle, lutaw. O, servisyong Mr. Exclusive Jobert Basinas. Para 9. 5 ha, 9. O, 5-8. William. Lah, William again. Toko ni Sadam. Ah, finish. Finish project. 9 na. 9-5. Apat ang kalamangan. 9-5, John Lip. Ito, Jobert. Lah, ibato na Jobert. Toko ni Sadam. Wala, pasok na naman. Wala, nag-appear pa duha. Ah. G5 na, G5. G5. Kene servisyo Jobert. Tara. Lah, John Lip na mundak. Tuara, pagkakataon. J5 ha. Okay, back to the ball game. Servisyo John Lip para size. J5 ha. Sadam. Lah, William, muntik na. Yun. Yun o. Baby Orle. Lagi patay pa. Kuha pa John Lip. Ah, piktusan. Ah, sukarap si William oy. Woo! Sukarap si William sa tira ni Idol Jobert Basinas. Side out ha, G5. Okay, back to live action. Servisyo Jason para 11. 5 Gs ha. Jobert to William. Jobert again, la, namato na. Iyay, tara, tara. La, bahog. Tuara. La, tuara. Grabe. Nagpauwanas Baby Orle. Answer by Jobert Basinas. Ang lulupit ng tira ni Baby Orle. Yun o. Out ball na. Siguro ni. Wapay siguro, wapay siguro. Lingin pa bola. 5 G sa akin ni servisyo William para size. William again. John Lip, tuara. Pasok. Pasok lo ning. Size Gis. Gis, size na score. Game 1 na. 4 Gis. Gis naman eh. Kahit naka-size na score sa game training session. Size Gis. Kene para City. Servisyo William. Lah. Baby Orle. Tara. Ayay, kene. Baby Orle, la, grabe yun, sutoy bula Baby Orle. Agay, gipatay din sa dam, kuha pa. Jobert Pibunal, sukarap si William Ubiris. Babag tinae. Size G sa size G's. 2 puntos na lang at mananalo na sa bakbakan ang Team Jobert sa Damana Jason. Lah! Wala! John Lip! Sadam tukod! Ay! Gipot! Pause po sa Jobert! Sus! Woo! Nako! Ang lupit ng tira ni Mr. Exclusive Jobert Basinas. 11 na! 11! Side to. Para champion na ang Team Cebu City. Kini servisyo Sadam. Para daw sa decision game 3.
Bibi Orle. Janlip. Lah, Tora. Kuha pa. Kini. Paano? Agay! May awas pag yun ang tirang Bibi Orle. May champion ang team Jobert Sandam na Jason sa game 3 decision.